Sana all. So, hi, what's up you guys? So, it's me, Joana, and I'm back again for another video. Yeah, so another video na naman. So, welcome to my YouTube channel. Okay, so for today's video, I'll be doing this Thunder Power style makeup look. So, si Manang Angela Manalo Navarro ni siya gali ang nag-mention sa akon kag naghatag sang idea nga amon. So, without further ado, so let's get started. So, let's start. Based sa picture nga nakita nyo, hindi gitamaan ka damo lang iyang foundation. So, sa foundation ko, I'm going to use this sis to sis. Nagbaka ako ng 7-Eleven. Actually, hindi ako nagbakal, si Manang gali. So, in the shade of Sand Beach. Yes. For just 98 pesos, guys. Mira, naka mo sa foundation nga man eh. So, share ko lang. So char. So, butang ta na. Nagbutang ta sa foundation. Next is ma-apply naman ta another. Okay, so ma-apply ta powder from Amaman Japan. Ako nagamiton Fashion 21 in the shade of Natural. Yes, so butang ta lang sa aton nga face. After this, next sa aton nga eyeshadow. So sa akon nga eyeshadow, man dyan pa akong gamitan ang nude. Yes, kag ano lang siya, dots lang. Okay, dot lang ang naka siyang eyeshadow, hindi gid tama. So for my eyeshadow, for my eyeshadow, I'm going to use this Teddy. Hindi. Ang Tickle. Ay, siya nga shade Tickle. Tickle, little star. Char. Ginagawa mo. It's a prank. Tiki. Shoo. Ginagawa mo. Next is sa iyang mata, dumi ano di siya, dumi dot na siya balahaw, no? Dumi dot na siya. So, butangan ta lang siya sa ang color, ang spunk. Siya spunk. So wherever you go.
is mabutang tasang eyeliner. So for my eyeliner, ang nakabutang is color brown. So aman siya kung nagamiton. Brown MAC liquid eyeliner. Okay, so next is makontour ito sa akton nga nose. World is falling apart as well. Always naman ni contour. Contour is life. Tattoo is lifer. Hindi totoo yan. Talan ta sa blush on medyo light. So sa blush on ko, amahan siya Japan akong gamiton. Yeah, zaman mga shade. Do hindi siya tama ka dark or ka dukot. Next is ma-start sa aton ni storm. Dirt ko lang butang sa right side kay para do medyo hapos. Yeah, share ko lang.
Tapos ang eyebrow ko. Ang Vovo ko talaga. 100% Vovo. So, sa yung eyebrow, wala siya nagamit sang oh my God! Ginagawa mo! Char. It's a prank. A few moments later. So hi guys, this is my final look and maybe this will be the end of my vlog or my video. So I just want to say thank you to Manang Angela Manalo Novero. Yes, so I hope you appreciate Manang sa little effort ko para lang mag thunderstorm style makeup. Yes, so stay safe you all. God bless and see you on my next vlog. Bye bye.